Ambalmao au bismillah bi Mali téléso sanfɛ an bɛ foli lase fusra le génie ma bi an bɛna kuma tigɛ kɔnɔna dɔnni de kan tuguni dɔgɔkun tɛmɛnen an dasela banaw ma nka bi an bɛna kuma tigɛ yɛrɛ kɔnɔna kan kibaruya minnu b'a kɔnɔ n'i bɛ se k'a lajɛ ka se ka mɔgɔninfinw bilasira an ye sɔnni yira mɔgɔw la sɔnni min bɛ kuma adamaden ka banaw kan an y'o bɛɛ lajɛlen fɔ walisa bi mɔgɔ ka se k'a faamuya k'a fɔ k'i bɛ se ka adamaden jogo dɔn ka tagabolo dɔn ka baaraw fana dɔn tigɛ kɔnɔna dɔnni sira fɛ ka se k'a bilasira an bɛna bi kuma kɛ o de kan ka se ka maa caman bilasira caman ka se k'i ka tagabolo dɔn ka sɔrɔ i yɛrɛ ma se anw ma i ma anw yɛrɛ contacté fɔlɔ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi an y'a fɔ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ tigɛ kɔnɔna na an ko tigɛ kɔnɔna droite ale bɛ kuma cɛ de kan gauche ale bɛ kuma muso de kan droite ale bɛ i ka présent ani i ka passé de ko fɔ gauche ale bɛ kuma i ka présent ani i ka futur n'o ye ko min de sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ye baro kɛ o kan nka san'an ka don tigɛ kɔnɔna na fɔlɔ an bɛ jateminɛ kɛ n'i ye dɔw tigɛ lajɛ dɔw tigɛ ka bon dɔw tigɛ ka jan dɔw tigɛ ka dɔgɔ dɔw tigɛ jalen don dɔw tigɛ kɔnɔna golo jalen don dɔw ta ka maga nin bɛɛ bɛ adamadenya siraw de ko fɔ ni mɔgɔ min sera k'a faamuya i bɛ se k'i ka taabolo ɲuman dɔn a sira fɛ a tɛ komi an bɛ ka dɔnni langale o tɛ mɛ a kun ye mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko dɔnni ye tiɲɛ ye ko ala ye adamaden fɛn o fɛn dan ka na dugukolo sanfɛ a y'i ka diɲɛlatigɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɛ tigɛ fila bɛɛ kɔnɔ donc maaw ka se k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ kɔrɔ ye ala ma adamaden dan kun fɛ a y'i dan kun dɔ de la donc a b'a daminɛ min na fɔlɔ o ye tigɛ bonya ye fɔlɔ n'i ye dɔw tigɛ la i t'a sɔrɔ tigɛ ka bon tigɛ baarabaw de don bon n'i y'o ye maa o maa na a tigilamɔgɔ i t'a sɔrɔ a tɛ girin ka don ko la ten a ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don kɛlɛ man di a ye mankan man di a ye ka sababu kɛ n'ale ye kɛlɛ sɔrɔ a tɛ ban ani maa min mana kɛlɛ aw tun bɛ cogo min na kɔrɔlen hali n'aw jala aw tɛ segin ka kɛ ten cogo si la ale ka ko bɛɛ jateminɛlen don fɔlɔ bon ani fana ale tɛ da mɔgɔninfin na yɔrɔnin kelen n'i y'a datola y'i la dɔrɔn c'est que i ye perewu dɔ yirali la min ye ale dabali ban kosɛbɛ o ye maa tigɛ baaraba ye bon i b'a sɔrɔ olu caman bɛ kɛ présidents de ye ɲɛmɔgɔbaw birokɔnɔmɔgɔba ninnu maa minnu bɛ baara kɛ ɲɛmɔgɔya sira ninnu kan mɔgɔtigɛba ninnu caman ka baara bɛ taa o de sira kan bon ko koba kɛ de ka d'a tigilamɔgɔ ye a tɛ kodennikɛ fɛ n'ale ye ko o ko kɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama bon n'an bɔra yen sisan an bɛna se mɔgɔtigɛ dini ma maa min tigɛ ka misɛn a tigɛ ka dɔgɔ quoi bon n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ se ka girin ka don ko la hali ni n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ ni jama bɛ sisan ale de bɛ girin ka mɔgɔw fo ka tigɛ di ma fɔlɔ k'i fo bon o bɛ mɔgɔ tigɛ dɔgɔmanin na ale don ka di ko la a fana sɔmi ka jan ko la ko tigɛ ka bala la ni ko min n'a ma a b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ waati ma se nka o mɔgɔ sugu i bɛ taa sɔrɔ a tigi ka ko ka teli a tɛ ko suma fɛ ni ko nana dɔrɔn ale bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ ka bɔ yen joona joona o de ka di ale ye ale tɛ ko suma fɛ bon a b'o sɔrɔ mɔgɔ caman na o sira kan bon maa minnu tigɛ ka jan bon ni mɔgɔ min tigɛ jan ye a ka jan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ caman ye artiste de ye artiste tigɛ bɛ ka jan donc olu filɛ nin ye dɔnkilida de ka d'u ye baro ka d'u ye ani ka se ka mɔgɔw bilasira k'a fɔ karisa i nin kɛ tan nin kɛ tan o ye mɔgɔ tigɛ janjan ye bon n'an bɔra sisan an bɛna se mɔgɔ tigɛ magama ma parce que a bɛɛ tɛ se k'a fɔ n'an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan i b'a kɔlɔsi wagati bɛ n'an tan tigɛ ma maa min tigɛ ka maga n'i y'o ye maa o maa tigɛ la i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ a tɛ se ka baara gɛlɛn kɛ o ye maa salibagatɔ de ye mais ce sont des gens très chanceux u garijɛgɛ ka bon o mana ni da fɛn minnu kan a caman bɛ a bɛ kɛ o ye maa tigɛ magama ye bon olu mɔgɔ sugu o bɛ baara kɛ bureau de kɔnɔ ka caya o ye bureau kɔnɔ baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛlaw ani maa minnu bɛ baara kɛ ni hakililabaaraw ye n'o ye technicien ye n'o ye kuran baarakɛlaw ye donc walima ordinateur baarakɛlaw u bɛɛ bɛ kuma bureau baarakɛlaw kan bon olu tɛ se ka baara gɛlɛn kɛ n'i y'olu ta ka bila baara gɛlɛn na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye bon mais i bɛ taa sɔrɔ olu fana mɔgɔ min u bɛ da ko la joona
du coup, on a à la famille Duna, mais ce sont des gens très gentils, et puis encore, à ma foko, au cas chance, qu'à bon possible. Bon, mami, tika golo jalendo, tika golo jalé, ita soro, au lieu de m'romnier, au lieu de bara geloni, fanga fin bara de kati ouye, ita soro avec son maçon de la kachaya, ani wutro poussé là, ani digensena, ani numu, mami nous ben nègre gauchike, il va ta soro l'autre tika konna golo jalendo. Mais ni mo mo tigɛ la ka fɔ ka tigɛ ko na bolo jalen don sikana t'a la a tigilamɔgɔ ka hɛrɛ a n'a ka kɛnɛya a bɛ baara gɛlɛn de la a tigilamɔgɔ tɛ se ka tile 3 bila ka fɔ ka tɛ baara la donc baara de bɛ kɛnɛya lase ale ma donc n'ale ma baara gɛlɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ toujours banaw bɛ misɛnw bɛ se ka ale sɔrɔ bon o bɛ mɔgɔ kɛnɛmaw de ko fɔ kosɛbɛ mais o mɔgɔ sugu i bɛ taa sɔrɔ o dannen tɛ ko la. A ti da ko la ti yɔrɔnin kelen n'i y'a datola ko o ko la c'est qu'il y a prévu dɔ yirali la parce que ni mɔgɔ tigɛ golo jalen don i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ tigɛ kɔnɔna tɛrɛ o man ca nka i bɛ taa sɔrɔ a ka hɛrɛ sɔrɔ sira bɛ bɔ wɔsi de la tant que n'ale ma wɔsi a mago bɛ jɔ fɛn min na a t'o sɔrɔ bon o kɔfɛ tuguni maa min tigɛ golo jalen don a m'a fɔ ko tigilamɔgɔ gɛrɛsɛgɛ bɛ fara kɔnɔ parce que hali n'i ye nafolo ta ka d'a ma lafiya kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ nafolo bɛ tiɲɛ. Mais n'a yɛrɛ wɔsila ka fɛn min ɲini o de bɛ mɛn si la kosɛbɛ o de bɛ ale nafa a ka ɲɛnamaya sira kɔnɔ n'an bɔra yen sisan an bɛna se tigɛ kɔnɔna ma maa min tigɛ kolo jalen don parce que n'i ye maa dɔ tigɛ kolo la i b'a sɔrɔ a tigɛ kolo jalen don i bɛ a kolo ye i b'a fɔ komi esquelette bɛ cogo min na bon olu mɔgɔ sugu i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ ko olu dusu ka bon o ye maa dusubaw de ye ani fana u ka bana caman bɛ kunkolodimi ko fɔ ani fasadimi ko fɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc, an bɛna tigɛ kɔnɔna to yen ayiwa tigɛ bonya ani a janya to yen an bɛna don tigɛ kɔnɔna na ka dɔɔni fɔ o fana kan walasa an lamɛnbaa min bɛ ka an lamɛn e ka se ka faamuyali caman sɔrɔ i yɛrɛ ka tagabolo la donc sisan an bɛna se min ma n'i ye jateminɛ kɛ tigɛ kɔnɔna na an bɛ tɛrɛba 3 de ko fɔ o tɛrɛba 3 bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden kelen kelen na tigɛ kɔnɔ o tɛrɛba 3 in ni kelen mankela la a tigilamɔgɔ tɛ se ka si sɔrɔ. Parce que o tɛrɛba 3 gulonlen bɛ an yɛrɛ ka tagabolo de kan an b'a daminɛ sisan n'an bɛ tɛrɛba fɔlɔ ko fɔ a bɛ fɔ ale ma ko ligne de vie o tɛrɛba fɔlɔ ale bɛ bɔ bolomanden min bɛ belebeleba ye n'o an b'a fɔ o ma ko le pouce ani min bɛ yirali kɛ ale bɛ bɔ o cɛmancɛ la donc ka daminɛ yan ka jigin fo dugumana na a bɛ fɔ ale ma ko ligne de vie o ligne de vie in filɛ nin ye o de bɛ kuma adamaden yɛrɛ farikolo kan. Fɛn o fɛn ka kan k'i sɔrɔ farikolo kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale de b'o taamasiyɛn jira hali n'a sɔrɔ ni bana b'i minɛ i b'a dɔn o la n'a sɔrɔla i bɛna accident kɛ a bɛ dɔn o de la n'a sɔrɔla i ni jama bɛna fara ɲɔgɔn kan i bɛ tɔgɔba sɔrɔ a bɛ dɔn o fana sira kan n'a sɔrɔla i bɛna bɔ faso kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan ka taa fɛn ɲini i b'a sɔrɔ o la donc o ligne de vie in filɛ nin ye an bɛna o misali sugu dɔ di mɔgɔ ma e lamɛnbaa min bɛ ka an lamɛn sisan. N'i ye jateminɛ kɛ o ligne de vie in k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔla tɛrɛ dɔ cilen bɛ yan donc a tigɛlen don 2 ye ka daminɛ a daminɛ na da la k'a fɔ i ka denmisɛnniya kɔnɔ i ye bana dɔ kɛ mɔgɔ tun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ bɔ a la n'i bamuso bɛ se ka ɲininka a b'o kibaruya di bon o ye taamasiyɛn ye maaw ka se ka faamuya bon o ligne de vie kɔfɛ tɛrɛ min bɛ da o kan an b'a fɔ ale tɛrɛ de ma ko ligne de tête ale de filɛ nin ye bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta tugulen bɛ ligne de vie la. Dɔw ta mabɔlen don a la nin bɛɛ de bɛ kɔrɔ yira donc o ligne de tête in filɛ nin ye an bɛ kuma o fana kan o fana ye fɛnba ye min bɛ mɔgɔ nafa o ligne de tête in bɛ kuma adamaden kunkolo kan a bɛ se ka adamaden ka baara position ko fɔ a bɛ se ka adamaden ka hakili ko fɔ n'a sɔrɔ hakili ka jan ou bien a ka surun parce que dɔw bɛ yen o hakili ka surun o ɲinɛ ka di mais a tɛ komi o hakili man di parce que hakili surunya ni hakili janya o bɛ bɔ fɛn kelen de la a bɛ komi mɔgɔ min bɛ i ye fɛn fɔ a ɲɛna a bɛ se ka ɲinɛ joona donc mɔgɔ ka ɲinɛ joona o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i hakili man di o tɛ donc an bɛna an da se fana ma k'o ɲɛfɔ maaw ka se ka faamuya mais mɔgɔ tɛ se ka balo ni kunkolo t'i la o kɔfɛ tuguni an bɛna se ligne 3nan ma o fana nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya kɔnɔ ni an b'a fɔ ale ma ko ligne de cœur o de bɛ bɔ bolomanden lagare kɛrɛfɛ ka yɛlɛ ka na se fo dɔw ta bɛ ɲɛsin nin ma dɔw ta bɛ ɲɛsin nin fana ma donc o ligne de cœur in filɛ nin ye an bɛna an da se o fana ma ka misali caman di
bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an ma daminɛ sira min kan o ye ligne de vie fɔlɔ ye ligne de vie i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta ka jan dɔw ta ka surun nka n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka ligne de vie lajɛ n'i y'a sɔrɔ a janyana ka na se nin ma fo ka na munumunu ka na nin kɔfɛ donc i b'a jateminɛ a tigilamɔgɔ a mana kɛ cogo cogo hali n'a bɔra faso kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan a laban a bɛna sigi faso kɔnɔna na ale tɛ se ka to yɔrɔ si o kɔrɔ ye faso kɔnɔna kɔni ale kaburu bɛ sɔrɔ yen fan fɛ a mana mɛn cogo cogo a bɛ na faso kɔnɔna na a dɔw yɛrɛ bɛ yen an bɛ se ka fɔ u ka jamana kɔnɔ taga bɛ gɛlɛya komi ka taa extérieur la ka taa nanzara jamana na a bɛ gɛlɛya o bolo kɔrɔ ye n'ale munumunu ka na fɔ yan kɔrɔ ye e bɛ se ka to faso kɔnɔ ka fɛn sɔrɔ nka ni maa min ta nana danyɔrɔ la i b'a kɔlɔsi e ta sigana t'a la e bɛ se ka taa faso kɔnɔ mais yɔrɔ tɛna janya faso la i y'a faamuya o bɛ mɔgɔ dɔw la bon dɔw ta i t'a sɔrɔ o bɛna dan sira la yan donc i bɛ o jateminɛ n'i y'o ye maa o maa na a tigilamɔgɔw bɛ na taa jamana kɔ kan bon n'a bɛ gauche ani droite kɔnɔ sigana t'a la a tigilamɔgɔ bɛna jamana kɔnɔ taga kɛ o mɔgɔ sugu a caman bɛ yen o bɛ taa villaw jɔ jamana kɔ kan ka hɛrɛw sɔrɔ yen mais o tɛ se ka sigi faso kɔnɔ donc faso kɔnɔ sigi bɛ gɛlɛya olu ma bon o ligne de vie filɛ nin ye ale bɛ bolo kilan fila ye de bon n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye ale jateminɛ sisan a mana bolo kilan fila ye sisan n'i y'a sɔrɔ a ye bolo kilan fila ye yan fanfɛla de ka bon ka tɛmɛ yan kan parce que nin ye vie intérieure ye nin ye vie extérieure ye bon n'a sɔrɔ vie intérieure de ka bon i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ani a fasokɔnɔmɔgɔw bɛna ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ adamadenya bɛna don ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fɔ a bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ faso kɔnɔ bon n'i ye ligne de vie fana lajɛ tɛrɛ dɔ bɛ yen kuma dɔ la o bɛ bɔ yan ka jigin yan i y'a faamu a bolo bɛ den kumaba in fan fɛ n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ tɛgɛ la k'a tigilamɔgɔ bɛna kɛ du gulɔma ye o kɔrɔ ye ale bɛna ɲumanya caman ta ka ɲɛsin du ma ayiwa sigana t'a la a bɛna bonya caman lase du ma du fanba caman bɛna sigi ale la ko caman bɛ yen ni ale tɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc a b'o kibaruya di mais muso min ka ligne de vie n'i y'a sɔrɔ a surunyana yan ma komi n'i y'a ye a bolo traversé mais yan ka dɔgɔ yan de ka bon donc o tigilamɔgɔ o musolaka kan ka k'i hakili to a yɛrɛ la k'a fɔ ko furu kɔnɔ k'a bɛ sɔn ka césarienne kɛ o kɔrɔ ye a bɛna den dɔ sɔrɔ mais fo a kɔnɔ ka fara sinon den tɛ se ka balo den tɛ se ka bɔ quoi mais ni cɛ de don a kɔni a bolo yan ta dɔgɔyala ka tɛmɛ yan kan n'o ye ligne de vie intérieure ye i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ a bɛna gɛlɛyaba de sɔrɔ faso kɔnɔ o kɔrɔ ale ni faso kɔnɔ mɔgɔ tɛna se ka bɛn donc f'ale ka bɔ donc nin bɛɛ ye misali ye maaw ka se ka faamuya donc n'an bɔra yen sisan an bɛna se ligne de tête ma o ligne de tête min filɛ nin ye an y'a fɔ cogo min na o bɛ kuma adamaden kunkolo kan a bɛ adamaden ka intelligence ko fɔ a bɛ adamaden ka hakili janya walima hakili sɔrɔnya ko fɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ o ligne de tête min filɛ nin ye n'ale samana ka na se fo yan dɔw ta samanen don ka jigin duguma dɔw ta samanen don ka tilen bon mɔgɔ minnu ta tilelen don ka tilen complètement bon i b'a kɔlɔsi o tigilamɔgɔ a ka kuma bɛɛ ye sira kelen de ye o kɔrɔ ye tiɲɛba fɔ ka di a tigilamɔgɔ ye ale tɛ nɔgɔ fɛ ale tɛ munumunu salon fɛ o kɔrɔ n'i ye kuma fɔ ale ye i ka kɛ tiɲɛfɔla ye n'i kɛra nkalontigɛla ye dɔrɔn i ka ko bɛ nege bɔ ale la complètement mais n'a sɔrɔ la a janyana fo ka se nin yɔrɔ la o de ka ɲi parce que a bɛ fɔ k'a tigilamɔgɔ ka intelligence ka bon et puis encore n'i ye kuma f'a ɲɛna a b'a retenir a bɛ mɛn a bolo kɔnɔ donc o bɛ se ka ɲɛtaga ko fɔ mais ni maa min t'a surunyana ka danni bolo jukɔrɔ o kɔrɔ ni ligne de tête samana ka na se yan ka na danni jukɔrɔ a ma se nin ma donc sigana t'a la a tigilamɔgɔ ko a hakili ka surun bon a tɛ komi a tigilamɔgɔ tɛ se ka kalan kɛ a bɛ kalan kɛ mais a découragé ka di kojugu o kɔrɔ n'ale ye ko daminɛ a bɛ découragé joona a bɛ sin ka o ko dabila donc o bɛ kɛ mɔgɔ caman na an y'o ye mɔgɔ caman na o t'a ɲɛfɔ ɲɛna o tigilamɔgɔ caman bɛ yen o bɛna commencer ka kalan ye ka to yen joona k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye parce que olu bɛ girin ka wuli fɛn sɔrɔ ɲini kama mais walasa o ka se ka fɛn sɔrɔ joona o bɛ o tigilamɔgɔ la bon n'an bɔra yen sisan an bɛna se dɔ wɛrɛ ma tuguni o ligne de tête in tuguni i b'a kɔlɔsi n'a kun jigila dugumana na i b'a kɔlɔsi a bɛ mɔgɔ min fɔ mɔgɔ min sumanen don a tigilamɔgɔ tɛ don ko la ten n'a ma sɛgɛsɛgɛli kɛ hali n'i ye kuma fɔ a ɲɛna n'i ta tɛ tiɲɛ ye a bɛ taa sigi ka vérifier fɔlɔ k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ mais ale tɛ girin k'i dala minɛ komi mɔgɔ min ta tilennen don parce que mɔgɔ min ta tilennen don
avec kuma olu ma ko olu ye charia mɔgɔ ye ka tiɲɛ fɔ adamaden ye o bɛ olu la naturellement donc min ta kuma sulen don olu ye jateminɛkɛlaw de ye o tɛ girin ka da mɔgɔ la ten mais n'i ye kuma fɔ o bɛ taa analyser ka kuma tiɲɛ a n'a nkalon dɔn nka o kɔfɛ tuguni bon o ligne de tête in filɛ nin ye n'i y'ale séparelen ka bɔ ligne de vie la parce que dɔw ta ne ta tugulen don mais dɔw ta séparelen don bon maa minnu ta séparelen don ka bɔ ligne de tête la i b'a ligne de vie la bon i bɛ taa kɔlɔsi olu tigilamɔgɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ wari tɛ se ka basigi u bolo hali n'i ye 100,000 d'u ma u b'a dun ka ban pewu u tɛ se ka wari mara donc wari mara ka gɛlɛn olu bolo kosɛbɛ parce que olu ka a bɛ komi mɔgɔ min kunkolo séparelen don ka bɔ farikolo la donc u mana wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ taa dépenser ka ca u da la nka dunkojuguya bɛ u la mais koba kɛ de ka d'u ye ni ko bɛ na u b'a kɛ fo mɔgɔ dabali bɛ ban o b'o la naturellement mais maa minnu ta tugulen don ligne de vie la komi ne ta bɛ cogo min na o tigilamɔgɔ de bɛ se ka mara kɛ a bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ ka mara tiɲɛni man di ale ye ale b'a fɛ toujours ni ale ye wari sɔrɔ a ka don da dɔ fɛ min bɛ se ka mɛn si la walima ka fɛn dɔ san fɛn min bɛ se ka mɛn si la olu bɛ taa o de san kan mais minnu ta tugulen don i b'a kɔlɔsi a caman bɛ yen an b'a fɔ ko maa tɛgɛ man gɛlɛnw don voilà donc a tɛ bɛɛ la parce que n'u ye wari sɔrɔ o kɛ man teli ka wari di mɔgɔ ma ten n'u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔla e bɛ ka taa don kun jumɛn na donc fo k'a kun dɔn e bɛna dépense minnu kɛ olu bɛna wari min di e ma e ka se k'a kun f'u ɲɛna i bɛ taa don fɛn min na donc olu bɛ kuma o kan olu ka baara de bɛ taa ni jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli ani kodɔn de ye kosɛbɛ mais olu tɛ fɛ ka wari sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka a tiɲɛ ten ka sɔrɔ a ma kɛ kun gɛlɛn ye n'u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la bon o kɔfɛ an ye ligne de vie ta an ye kumana ligne de tête kan sisan an da bɛna se ligne de cœur ma n'o ye o bɛ bɔ bolomanden lagare kɛrɛfɛ ka yɛlɛ fo sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta yɛlɛlen don ka ɲɛsin bolomanden min bɛ yirali kɛ dɔw ta nana dan ni jukɔrɔ bolomanden jamujan dɔw yɛrɛ ta nana dan fo ni jukɔrɔ ale kumakan ye ale bɛ kuma fɛn min kan o ye adamaden yɛrɛ ka furu de ye adamaden i ka cœur i dusukun a bɛ cogo di n'a sɔrɔla e bɛna furu dumanba kɛ n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛna ye e ka furuso kɔnɔ nin ye ale ligne de bɛ kuma o de kan kosɛbɛ an bɛna baro kɛ o de kan ka bi baro kuncɛ ka sababu kɛ waatiw bɛ ka se n'an da selo ma sisan n'o ye ligne de cœur ye n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka ligne de cœur a janyana fo kana se nin dugu ma i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ se ka adamaden nɛgɛ i ka kɛ ale fɛ n'a sɔrɔla ni cɛ don muso nɛgɛ ka di a ye ka baro kɛ muso fɛ ka i yɛrɛ la convaincu k'a yira k'a fɔ vraiment ale bɛ nin cogoya la a bɛ se ka hɛrɛ caman k'i ye o tigilamɔgɔ bɛ se o la nka n'a sɔrɔla ni muso don i t'a sɔrɔ toujours n'i kɔni kɛla de fɛ ale bɛ prévu de yira i la k'a dɔn k'a fɔ ale fana ye maa sɛbɛ dɔ ye donc o kɔrɔ ka di ye o b'a yira k'a fɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka kanu dumanba kɛ a bɛ se ka furu dumanba kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tigilamɔgɔ n'a ye furu fɛn o fɛn kɛ o kɔrɔ ye an bɛ misali ta n'a sɔrɔla ni cɛ don a mana muso o muso ta ka don a ka so furu sira fɛ ni e muso nana ban ka furu sa ka bɔ i bɛ nimisa don dɔ la i bɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ segin a ma sikana t'o la ka sababu kɛ a ye ko caman kɛ i ye furu kɔnɔ i tɛ ɲinɛ o kɔ parce que olu tigi bɛ adamaden marqué ka fɛn kɛ a furu ɲɔgɔn na min b'a to a kanu bɛ to a dusukun na a tɛ se ka ɲinɛ ale kɔ ale ligne bɛ kuma o kan bon maa minnu ta nana jigin ka na dan ni jukɔrɔ n'an b'a fɔ ko le métis n'ale bɛ bolomanden jamujan ko fɔ donc ligne de cœur kana dan o duguma ne lamɛnba o de man ɲi n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la da la k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ka furu ka gɛlɛn ni cɛ de don i b'a kɔlɔsi ani muso fɛn o fɛn bɛ jɛ i b'a kɔlɔsi toujours ale bɛ sariya de ta ka i sɛgɛrɛ a bɛ ko dɔ k'i la pour que i ka se ka sɔn ale ta ma ale b'a fɛ k'i mara ni fanga de ye i ka sɔn ka don ale ka da fɛ donc n'i ko ko fɔ i yɛrɛ ka ɲɛnata i n'a tɛ bɛn donc ni muso don i t'a sɔrɔ elle sera toujours négligente o kɔrɔ a bɛ ko négliger kojugu donc ale t'a fɛ toujours ka yira cɛ la k'a fɔ ko n b'i fɛ toujours ale bɛ kɛwale dɔw de kɛ mais n'i nana kojugu ta k'ale sɛgɛrɛ ou bien ka kuma dɔ fɔ ale ma ale dusu tiɲɛ kojugu bɛ se ka kuma jugu f'i ma ka kɛ komi a tile kelen ma deli ka k'i fɛ bon o muso jugu walima o cɛ sugu an b'a fɔ gɛlɛya bɛ olu caman de ka furuso kɔnɔ an t'a fɔ k'u tɛ furu kɛ dɛ mais furu bɛ gɛlɛya u bolo ka caya ka sababu kɛ u yɛrɛ ka comportement de b'a to
gɛlɛya bɛ don ka furuso kɔnɔ n'an bɔra yen sisan ne lamɛnba an bɛna se halisa o ligne de cœur de ma n'i y'a kun sulonnen ka na dugumana na ou bien ka clé net i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ siga t'a la balima furu walima sigiɲɔgɔn furu walima dɔnbaga furu de ka di ale la donc n'ale ye o sira taama a bɛ nafa sɔrɔ o de la kosɛbɛ nka n'a tilen don toujours ka na kun sulu a tigilamɔgɔ i b'a kɔlɔsi kuma bɛɛ ko ɲɛnamaya sira kɔnɔ ale fana ka calcul de ka bon kojugu a tɛ kɛ muso fɛ gansan a bɛ sɛgɛsɛgɛli camanba de boli muso kan donc n'ale y'i sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i ka ɲi i b'a kɔlɔsi a bɛ gɛrɛ i la mais n'a y'a dɔn k'a fɔ k'i man ɲi i b'a kɔlɔsi a b'i bila complètement donc ale ka vie yɛrɛ basé bɛ sɛgɛsɛgɛli de kan kosɛbɛ donc ale ce sont des gens très calculateurs sur le plan sentimental donc an b'o caman ye fana mais olu caman ka furu ye sigiɲɔgɔn furu balima furu walima dɔnbaga furu ye mais ligne de vie a fɔ ligne de cœur n'ale janyana kojugu kana foya dɔw ta janyana fo ka ya traverser kana foya n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ tigɛ la vraiment o tigilamɔgɔw ka kanu c'est trop dépassé o kɔrɔ ye kanu dantɛmɛ wale bɛ u la kosɛbɛ olu tigilamɔgɔ i b'a kɔlɔsi u ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'u kɛra muso fɛ walima n'u kɛra cɛ fɛ u ka keleya barika bɛ bonya kojugu bon o mɔgɔ sugu de bɛ se ka muso bɛ se ka o mɔgɔ sugu de mara k'i kɛ a sago ye donc tellement que n'u kɛr'i fɛ o bɛ kɛ i fɛ fo ka tɛmɛ dan kan donc dantɛmɛ wale barika bonya kojugu fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka cɛnni don u yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka sababu kɛ ni cɛ de don a bɛ kɛ musofɛmɔgɔ ye ni muso don a bɛ kɛ cɛden ye an b'a fɔ cogo min na donc parce que o ye a dépassé ye parce que on dit que l'excès de toute chose est nuisible fɛn o fɛn n'a tɛmɛna dan kan o ye fɛn tiɲɛni ye mais n'i ye jateminɛ kɛ o ligne de cœur fana kuma dɔ la dɔw ta bɛna fara kana don bolomanden fila ni ɲɔgɔn cɛ o bolomanden fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla a ka surunyana o ka di mais n'a ka surun yanni la o de man di parce que nin bolo in man ɲi donc o bɛ gɛlɛyaba de ko fɔ a tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya sira kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ n'a ka surunyana toujours a tigilamɔgɔ ka négligence ka bon a tɛ girin ka da muso kan n'a sɔrɔla ni cɛ de don walima ni muso don a tɛ girin ka da cɛ kan o kɔrɔ ye n'i ye fɛn min fɔ ale bɛ o de réponse d'i ma mais a tɛ fɛn yira i la k'a fɔ ko n b'i fɛ donc o ye fiɲɛjuguba de ye a bɛ jouer muso caman ka furu kan o muso sugu i t'a sɔrɔ a ka furu bɛ gɛlɛya donc n'an bɔra sisan o ligne de vie o ligne de cœur in fana tuguni i t'a sɔrɔ n'i ye a jateminɛ dɔw ta nɔ ka bon kojugu dɔw ta nɔ ka dɔgɔ donc ni min ta ka bon kosɛbɛ a bɛ maa dusuba de ko fɔ mɔgɔ min dusu ka bon kojugu i t'a sɔrɔ o ka ligne de cœur i b'a a tere ye a bɛ bonya kosɛbɛ i y'a faamu mais maa minnu ta ka dɔgɔ ni a ka misɛn komi ne ta bɛ cogo min na olu bɛ se ka u dusu contrôler o kɔrɔ n'i ye ko k'u la o bɛ se k'a ku ka se k'i labilasira mais n'i y'u ye ka kɛlɛ k'i fɛ don o don c'est que o jo b'a la nka ligne de cœur min man ɲi fiyewu fiyewu n'an bɛna n da se o de ma o ye n'i ye mɔgɔ mɔgɔ tɛgɛ lajɛ n'i y'a sɔrɔ a tigi ka ligne de cœur a tɛgɛ tigɛlen don walima ka kɛ komi chaîne bɛ cogo min na ka to ka kurukuru k'a la ka tigɛ tigɛ a kurukuru k'a la vraiment o ligne de cœur de man ɲi n'i y'o ye muso o muso tɛgɛ kɔnɔ sikana t'a la o muso sugu a tɛ se ka to furu kelen na ani cɛ kelen tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc toujours ale mana cɛ ye a bɛ se ka jarabi a la a bɛ k'a fɛ mais waati kunkurun dɔrɔn de don ni ko tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o y'a bannen ye pewu bon n'i y'a ye cɛ fana na a tɛ se ka to muso kelen bolo awa sunkurutigɛba bɛ se ka kɛ a tigi ka sunkurutigɛ barika bɛ bonya kosɛbɛ donc toujours ani muso de bɛ ɲɔgɔn na donc ligne de cœur min kan ka tigɛ cela veut dire que a tigilamɔgɔ ce sont des gens très infidèles infidélité b'u ka ko la donc k'u ka ko dalen tilenni tɛ quoi donc tilenibaliya bɛ u ka kanu sira kɔnɔ an b'a fɔ ko u k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ o sira kan bon o mɔgɔ sugu de ka furu caman a bɛ furu caman kɛ mais furu ninnu tɛ laban a bɛ ko daminɛ sisan a bɛ dan sira la hali n'a ye kanu fana daminɛ a bɛ dan sira la donc o tɛ se k'a o yɛrɛ minɛ donc an b'a fɔ o ligne de cœur de man ɲi n'a tigɛlen don mais n'i ye mɔgɔ min ta lajɛ tuguni i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ mɔgɔ caman ma karisa e bɛna furusa kɛ i ka dakan kɔnɔ bon o bɛ dɔn sira jumɛn fɛ n'i ye maa min ka ligne de cœur ye k'a fɔ ko a tigɛlen don komi a tigɛlen don yan walima a tigɛlen don yan ka bɔ ɲɔgɔn na walima a chevauchelen don donc tɛrɛ dɔ bɛ sanfɛ dɔ bɛ duguma mais o bɔlen ɲɔgɔn na n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ tigɛ la
atigilamɔgɔ tɛ a ka ɲɛnamaya kɛ n'a ma furusa kɛ a kɛla cɛ ye o a kɛla muso ye o sikana t'a la a bɛ furusa kɛ donc an bɛna baro kun cɛ ni min sisan ni o fana nafa ka bon kosɛbɛ o ye ligne mariage de o ligne mariage an bɛna n da se o ma nka an tɛna caman fɔ a la don nataw kɔnɔ walima dɔgɔkun nataw kɔnɔ an bɛna don a fana na ka walawala ni ala ye waati ɲuman d'an ma o ligne mariage o de bɛ sɔrɔ o de bɛ sɔrɔ bolomanden fitinin duguma donc n'i ye ligne de cœur ye ka daminɛ yan ani yan tɛrɛ dɔ bɛ yan donc i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta ye 2 ye dɔ ta ye 1 ye n'i y'a lajɛ a bɛ gauche fana na 2 walima 1 bon ne ta ye 2 ye bon n'i y'o ye cɛ o cɛ tɛgɛ kɔnɔ a tigilamɔgɔ ka da la k'a fɔ ko muso caman furu bɛ a ka dakan kɔnɔ o ye latigɛ ye o kɔni ça c'est obligatoire hali n'a tigi dana muso kelen ma sigana t'a la a kɔni min muso wɛrɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ hors mariage n'o ye sungu tigɛ ye a yɛrɛ sɛmako t'a la walima a bɛna muso min furu o muso in bɛna taa don dɔ la komi cɛ ni muso n'a furula cogo cogo a kɛra cogo cogo dɔ bɛ sa ka dɔ to a tigi bɛna muso wɛrɛ furu tuguni o kɔrɔ ye muso 2 furu bɛ a ka dakan kɔnɔ walima muso caman furu bɛ a ka dakan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a b'u mara a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔ furu ka bila yan ka taa dɔ furu ka taa fan wɛrɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛna taa fana dɔw bɛna bɔ furu la donc furusa bɛ se ka ye a ka dakan kɔnɔ a bɛ maa wɛrɛ furu donc a bɛ o de kibaruya di mais n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ta lajɛ n'i y'a sɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ yan kelen dɔrɔn de bɛ yan an b'a fɔ o tigilamɔgɔ de ma ka caya ko o man kan ka muso caman furu kɛ parce que n'a ye muso caman ta bɛnbaliya bɛ don a ka du kɔnɔ denw tɛna ɲɔgɔn kan fɔ mankan bɛ tɛmɛ ani denw cɛ ani muso cɛ a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye an bɛ o fɔ ka caya kuma bɛɛ mɔgɔ caman ye parce que adamaden ni ala ye doni min da i kun i kan ka se o de kɔrɔ parce que ale de y'a da i kun e de ye o tabaga ye mais ni ala ma doni min da i kun ni e ko k'e b'o ta n'i kan ma kari i kɔ bɛ kari dɛ walima i sen bɛ kari sikana t'o la parce que bɛɛ n'i ka doni tacogo don donc ala ye a dan k'a fɔ dɔw bɛ se ka muso caman mara u ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'u ka dakan de kɔnɔ mais a ye danni fana kɛ ko dɔw bɛ dan muso kelen ma se ka caman ta n'o ye caman ta dɔrɔn a bɛ na ni gɛlɛya ye i bɛ dumuni dɔ tobi ka bila dɔ kɔrɔ a tigi b'a dun fo ka kɔnɔ fa mais n'i y'a bila dɔ wɛrɛ kɔrɔ o tigi mana dun dɔrɔn a bɛ bana o kɔrɔ maaw ka dumunifɛnw tɛ kelen awa mɔgɔw ka doni taba tɛ kelen dɔ bɛ se fɛn dɔ kɔrɔ dɔ tɛ se o kɔrɔ bon nin bɛɛ ye misaliya ye nin bɛɛ bɛ adamaden yɛrɛ farikolo la donc nin bɛɛ ye fɛn ye an ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya mais muso ta sisan an bɛna da se muso ta ma n'i ye muso fɛn fɛn ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko tɛrɛ 2 de bɛ yan tɛrɛ 2 de bɛ yan a ka da la k'a fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a bɛna furu kɛ a bɛna furu cɛ min ma soit a bɛ taa muso wɛrɛ sɔrɔ cɛ in bolo walima cɛ in bɛ dɔ furu ka fara kan tuguni donc sinamusotigiya bɛ a ka dakan kɔnɔ an b'a fɔ ten donc o ye diyagoya ye parce que a b'a ka dakan de kɔnɔ mais o muso sugu n'a sɔrɔla a ma furu kɛ fɔlɔ an bɛ deli ka conseil di a ma karisa n'i ma ɲɛ furu kɔ i jija i ka furu cɛ ma muso min b'a bolo muso bɛ cɛ min bolo furu ma o la e bɛ kɛ kura ye min bɛ a bolo o bɛ kɛ kɔrɔlen ye mais ni e furula cɛ ma muso t'a bolo n'a nana fɔ k'a bɛ dɔ wɛrɛ furu ka fara e kan diyagoya e bɛ kɛ kɔrɔlen ye dɔ in bɛ kɛ kura ye donc ka sababu kɛ dakan baara de don dakan sira de don a tɛ se ka yɛlɛma mais n'a fɔla sisan e muso ko e furula cɛ ma ko ligne mariage 2 de bɛ yan 2 de bɛ yan k'a dɔn k'a fɔ ko e bɛna e furula cɛ min ma k'a bɛna muso wɛrɛ fara i kan walima a bɛna sunkuru tigɛ i yɛrɛ semako tɛ a la a b'o kɛ diyagoya mais ne ko k'o tɛ kɛ e bɛna boli karamɔgɔ caman da la u ka furaw d'i ma walasa e cɛ kana sunkuru tigɛ walima e cɛ kana muso wɛrɛ furu mais e b'a kɛ cogo cogo k'a da tulu la k'a da jaba la cɛ bɛ tila kana muso wɛrɛ furu tuguni e bɛna fɔ ko karamɔgɔ ka baara tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ a bɛ ka dakan de kɔnɔ ko e cɛ bɛna muso wɛrɛ ta ka fara i kan donc dakan baara o tɛ se ka sa quoi o ye ala yɛrɛ ka latigɛ de ye donc an bɛ nin yɔrɔ fɔ k'a faamuya k'a fɔ fɛn dɔ bɛ a bɛ adamaden ka dakan na mɔni tɛ se k'a bali karamɔgɔ tɛ se k'a bali dabalijugu tɛ se k'a bali ala y'i dan o de kama awa sigana t'a la o de b'i sɔrɔ fana bon nin ye misali ye mɔgɔ ka se ka faamuya an bɛna bi ta jɔ yan i y'a faamuya donc an bɛ bi ta jɔ yan ni ala tala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna n da se kibaruya wɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ
astrologie kan n'an b'a fɔ o ma ko dolo an bɛna kuma astrologie kan ka mɔgɔw la faamuya kosɛbɛ i bɛ se ka adamaden dɔn cogo di ka sɔrɔ i ɲɛ ma d'a kan i t'a tɔgɔ dɔn i t'a jamu dɔn à travers la date de naissance a ka dakan sira kɔnɔ an bɛna baro caman kɛ o fana kan mɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma donc k'an bɛn o dɔgɔkun wɛrɛ ni Alahu Taala sɔnna ma.